झाडू विणपाचें म्हाका पयलींसान हें आशिल्लें आनी पार्ट टायम आमी तेजें हें करताले पयलींसान. हांव एक फक्त शेतकरी वेवसायांतल्यान हांव फुडें वचपाक सोदतां. कितें पारंपारीक हें आसा तितून म्हाका इंट्रस्ट आसा. गांवांत भितर अशें फ्री टायमा भितर हे लोक हें काम करता किंवा आपल्याक एक थोडें तरी इन्कमाक आदार जावचो, खर्चा खातीर खंय तरी हें जावचो म्हूण सांजच्या वेळाचेर किंवा फ्री टायम मेळटा तेन्ना हें काम करून एडिशनल इन्कम घेतात. एक झाडू विणपा खातीर आमकां 4 ते 5 वरां लागता. दिसाक आमी 2 झाडू विणूंक शकता. पूण आयचे म्हारगायेचेर पळयलें जाल्यार आमकां जी तेका रेट आसा त्या म्हालाक ती आमकां परवडना. तेका लागून ते आमी ते वेवसाय अशें म्हणून तेजे कडेन पळोवपाक शकना. म्हाज्या अंदाजान तांकां जर फावो तशी जर मार्केट उपलब्ध करून दिली जाल्यार केपें आनी काणकोण भागां भितर म्हयन्याक 500 ते 1000 पर्यंत आमी पर मंथ आमी साधनां दिवपाक शकता. गोंय सरकारान खुबसो आमकां आदार दिल्लो आसा. जसो पंतप्रधानान आत्मनिर्भर भारत नारो दिल्लो तसोच आमच्या मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर प्रयत्न केलो. आतां आमची विश्वकर्मा येवजण चालीक लागला. हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है. इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी. उनको लाभ होगा. विश्वकर्मा स्किमी हाली 2 महिन्या पयलींच आउट केल्ली आसा. ती हें केलें जाल्यार आमकां थोडें सहकार्य जावं शकता. जे आमचे गांवगिऱ्या वाठारांतले कलाकार आसा जे अशे साधने किंवा शेंद्री विणपी आसा तेंचे कडचो माल योग्य दरान जर घेतलो जाल्यार तांकां एक उर्बा मेळटली आनीक तांकां आपल्या कलेचो एक अभिमान जातलो. म्हणून सगळ्या गोंयकारांक म्हाजी विनंती आसा की असले हे जे लोकल प्रोडक्ट आसा ते आमी घेवपाक जाय जेणे करून तेय आत्मनिर्भर जातले आनी आमचें गोंयय स्वयंपूर्ण जातलें. आनीक मार्केट जर बरी मेळ्ळी जाल्यार ताका नवे जनरेशन आसा तेंय बरें सपोर्ट करतले.